家上午学到东西了没有？ Ya, Bapak Ibu dan adik-adik semua, tadi siang apa sudah belajar banyak belum? Sudah ya, oke. 有收获吗？ Ya, bagaimana hari ini pengalamannya luar biasa? Ya, 好 bagus. 那现在我们这个环节呢，就是来进行实际的操作，有没有 Hari 兴 ini 趣？ kita akan adakan, sekarang kita lakukan praktek. Gimana? 我们来5个志愿者， Kita minta 5 orang yang bersedia maju ke depan. Ayo, 5 orang. 快自己来抢位，自己上来， langsung. 5个。 Langsung 5 orang maju aja. Maju langsung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis. OK， Sudah 好， habis. 已经有5个了。 Udah 5 ya. 哎，这4个，还有一个，还有一个， Satu lagi. 还有一个，还有一个。 Ya, satu lagi. Oke, dah. Oke. 好，那今天我们要操作的呢，就是做土著菌。 Sekarang kita melakukan membuat starter mikroorganisme lokal. 你只要会做土著菌，你就会做堆肥了。 Kalau Anda sudah bisa membuat starter ini, maka Anda sudah pintar buat kompos. 好，我们先来看一下我们的材料， Kita lihat bahan-bahan kita. 请把这2口袋的土打开。 Oke, buka 2 ini. Ya, buka, tuang di luar ya. 我们的土，我早上讲了是哪2种土啊？ Ya, jadi kita Hai, tadi Cida, pagi selama masih ingat yang tung ada ma? 2 jenis tanah. Tanah dari mana? Tanah dari mana? Ya, pohon tua, lausu. Hayo, ikan ah? Ya, hayo, neka 竹下面的竹根下的。竹根土。 Ya, 好倒出来。老树土和竹根土倒出，来请把它倒到中间。 Dituang di tengah. 在一起吗？哎，把这2种土倒在一起。 Kalau saya campur di tengah. Dua-duanya. Ayo, coba angkat tuang. Nggak perlu buka sepatu. Ya. Tuang dicampur bersama. 好 di tengah-tengah， 还 di 有 tengah-tengah 2位志愿者呢，来把这2袋的米糠倒出来。 Dua relawan lagi bantu ini. 2 dedaknya dituang di sana juga. 都在一起啊。 哎， Ya, di 大 tempat 家 yang sama. 先看一下我们这2个土哈，颜色是不是不一样啊？ Kita lihat 2 tanah kita warnanya berbeda ya. 我们取的是老树下的腐质土。 Kita ambil ada tanah humus di bawah pohon. 这个腐质土呢，其实只有3到5公分厚。 Ya, jadi tebalnya tuh biasanya cuma 3 sampai 5 cm. 再往下的土是黄土，是没有用的。我 Tanah 们 ke 要的是 bawahnya 腐 ya 质 ada 土。 kuning. Yang kita mau adalah tanah-tanah humus yang hitam. 好，现在把米糠倒在里面。 Kita tuang sekarang dedaknya ya, tuang ya. 如果没有米糠，是可以用麦麸的。 Jika tidak ada dedak padi, kita boleh pakai dedak gandum. 1袋倒完，另外1袋倒一半， Ya. Tuang dua-duanya, oke. 倒一半，不要倒完了。 Setengah, 不要倒完 setengah, oke, setengah aja, setengah, oke. Satu setengah. 对，要留下一半。 Ya, harus sisakan setengah. 好，可以了。 Ya, yang lain MC-nya kasih tahu. Yang lain duduk aja, jangan lihat di sini ya, duduk aja. 好，现在可以用工具，用铁铲和 Oke, 锄头 silakan 给它 ambil 混 skop. 合一下。 Ambil skop kita aduk ya, kasih aduk. Aduk ya. Aduk rata. 好，给它混合均匀。 Aduk rata, ya, 我 aduk 们 rata. 这边呢，把水混合好。那个地方有1桶水， Di sana ada 1 ember air. 倒1斤环保酵素， Tuang setengah kilo, ikong cing si icin. Icin ah. 倒1斤 Setengah 环保 kilo, 酵素。 setengah kilo. Ekoenzim. Setengah liter. 只需要1斤。 Setengah liter. Kira-kira setengah liter. Ya, setengah liter ya. Ya. 哎，不 bukan 是，倒在水里面， Tuang di dalam air. 把酵素倒在水里， Setengah liter aja kira-kira setengah liter ya. 倒1斤。 Setengah liter terus ya, terus. Oke, dah. 把镜头，老师，请把镜头位置让出来，让镜头可以拍到我们的水。 biar kamera bisa melihat air. Oke. 然后再倒1斤糖蜜，
Tuang setengah botol ya, setengah botol. 也是只要1斤。Ini setengah botol ya. Setengah botol ya, setengah. Setengah botol itu ya, oke. Setengah kilo aja ya, setengah kilo ekoenzim, setengah kilo molase ya. 我们的水有点少， setengah aja, 还要去倒点 botol 水 itu. 来。刚才不是还有一个桶吗？这里还有一个桶。 Airnya ambil lagi 哎 satu. 请哪位男士再去接点水来，我们要1整桶水。 Ambil air satu ember ya. Di WC 现 sana 在 ya. 我们兑的这个水叫做能量水， Ya, jadi air yang ini disebut air energi. 是用的1份酵素、1份糖蜜、30到50份的水。 Yaitu 1 bagian ekoenzim, 1 bagian molasses, 30 bagian air. 这个桶大概是30到40斤的桶。 Ya, 所以呢 jadi ini sekitar 15 liter ya. Ya. 所以我们要1整桶水。 Jadi kita 1 ember ini ya. 我们加这个水呢，你看我们的土哈，加了米糠以后是不是很干啊？ Kita lihat tanah kita bukan jadi kering ya, sekarang udah ditambah dedak. Coba pegang, kering nggak? 太干是不能发酵的。 Kalau terlalu kering tidak bisa fermentasi. 比方说，我们用树叶来做书签， Ya misalnya kita menggunakan daun untuk menjadikan pembatas buku. 放上几十年，它还是书签。 Ya sepuluhan tahun dia juga adalah pembatas buku. 太湿也是不能发酵的。 Ya kalau terlalu basah fermentasi juga tidak berhasil. 你看，我们有些文物埋到这个大江河里面几千年了，它都还在。 Ya jadi ada beberapa jenis barang-barang purbakala di dalam lautan atau di dalam air dia ratusan ribuan tahun juga tidak rusak-rusak. 好，水来了，请把这桶水倒在那个能量水里面，倒在能量水，对， Tuang di 对 dalam ini. 啊，给它倒进去混合。 Ini ditanam di sini. Ya. Di ember ini ya. Ya. 我们要把这个水加在这个土和米糠里面进行混合。 Alat mana ya? 啊，现在可以往里面浇水了 Ya,。sekarang kita mulai 啊 tuang.，最好手搅拌 Aduk 一 dulu, 下。 aduk ya, aduk dulu airnya, baru kita mulai ini ke tengah, mulai 有 kasih 没有 air. 工具可以舀一下？没有工具就只有浇。 Ya, mulai aduk, udah. 好，浇到这个土堆里面。 Oke, ada untuk siram ya. Mulai siram ke dalam tanahnya, ayo. Siram, ya pakai air. Ya. 可以， Ya, 用手 boleh. 来浇。 Pakai tangan aja ya, siram ya. Oke. 我们这是手工堆肥了哈。 Ya, ini adalah 好，一边 terus, 堆 terus. 一边可以混 ya, 合。 boleh diaduk-aduk, mulai diaduk ya. Aduk. Ya, aduk semen ya. 哎，用手来刨也是可以的， Ya, 我们 menggunakan 手上 tangan 也 juga 是有 boleh ya. 菌的。 Ya, tangan kita juga ada mikroorganisme ya. Mulai, terus. 这个水要加到什么样的湿度才是可以的 Ya, 呢 air ini harus ？60% dituang sampai 的湿度， mana ya kelembapannya itu 60 derajat 60% ya. 60%就是你的手把这个土抓起来，它能够成团。 Yang artinya 60% air itu maksudnya saat Anda menggenggam tanah ini, Anda genggam dia bisa menggumpal ya. 手指缝那个水不滴下来， Ya, Anda menekan airnya tidak menetes, ya tidak ada air menetes. Ya. 还需要继续加水， Terus tambah lagi masih banyak yang kering. 要和 Semuanya. 均匀，还要继续 Harus 加。 merata terus merata terus ya, taruh terus airnya ya, terus sebanyak-banyaknya sampai merata 手 semua. 捏起来能够成团，手打开 Ya, 它就 kita- 散开了。 tangannya, ya kita ambil dia membentuk menyatu, kita lepas dia hancur ya gitu ya. 那个湿度就是合适的 Ini，adalah 还要 pas ya. 多和2遍，和均匀。 Ya, terus aduk lagi 2 kali merata, baru kasih lagi. Nah, terus. 我们这 airnya. 里有水泥工吗？我看他们和这个泥土都不太专业。 Ya, ini kayaknya udah profesional ya, aduk semen ya. 哎，不要朝一个地方倒，哎， Jangan 赶 di 紧的 satu 和 tempat 均 aja, harus 匀。 merata, 对， harus merata, Bu, harus merata, ya merata, biar semuanya basah ya. 好了，不着急倒，等它和一下来 Jangan buru-buru， 再来 pelan-pelan， 和均匀， pelan-pelan， 看看还缺不缺。 Kita lihat dulu semua, aduk dulu, aduk. Oke, terus. Aduk, ya. Ya, coba ambil air, ini ambil aja.
Kumpal kasih lihat, kasih lihat, kasih lihat, kasih lihat. 还要再没有和均匀，你这个干的还干，湿的湿。masih ada yang kering. Ya, kasih 哎， lagi. 要多和一下，没有和均匀。 Ya, belum 不 merata, 着急 belum 到， merata. 不着急到，他们那个地 Tidak 方还没有 buru-buru, 和 tidak 好。 buru-buru, jangan tuang terlalu banyak. Tidak buru-buru, ya. Pelan-pelan, pelan-pelan, waktu masih banyak ya. Ya. Ya, ya, ini masih yang kering kasih dikit ya. Dikit-dikit jangan banyak-banyak. Oke. Nah. 等一下还加点水进去，还要加点水在那个能量水里。 Tambah air lagi ke sini, masih kurang. Ya. 那个水不够。好， Oke, 差不 stop, 多 stop, stop. 差不多。 Oke, udah. Lagi. Oke, terus. Lagi. 其实我们做这个是很好玩的哈，所以说我都跟人家讲，我的工作是带人玩篱笆。 Ya, jadi ini sangat menyenangkan ya. Kata Lao Tzu, Li Ming kerjaannya adalah membawa orang-orang bermain tanah. 我们一起来修地球，玩篱笆。 Mari kita bersama-sama merawat bumi bermain tanah. Ya. 好，还要继续混合均匀。 Harus hingga merata, kasih air merata, 不 yang 着 kering 急 kasih 加 air. 水， Jangan 哎，我 buru-buru 们 airnya 的 ya. Nah. 铲子和锄头赶紧的混合。 Ya, harus merata ya. Kasih lihat. 你看下面还是干的，还 Di 要 bawah 再 masih 混合起 kering, 来， masih banyak yang kering. Tambah air lagi. 要混合均匀，下面还是干的。 Bagian bawah-bawah masih kering, kita aduk sampai semuanya basah, lembab ya. Kasih air ya. Udah. Aduk ya. 一般要比较均匀呢，是要给它翻一个面，把这个土往一个方向，全部往一个方向挖。 Ya, semua tanah itu digali ke Oke. satu arah ya, ke satu arah. Baru 把 bisa. 底也要翻上来。 Ya. 可能有点不好操作，因为是这个塑料布容易被带起来。 Ya, jadi ini Eh, gampang对 gitu 对 ya. 就是这样。 Ya, kayak gitu betul. Nah, ini mulai kelihatan ya, satu arah ya. 对，穿绿色衣服这位男士，这个方法是对的。 yang hijau ini 是 caranya 的， benar 就是要这样挖起来， Ya, gali ke satu arah ya, betul. Ini 一 masih 点一 banyak 点铲 kering. 起来。 Yang kering-keringnya masih banyak, kasih air ya. 好，看到有干的地方就来点 Ada 水。 kelihatan kering, kasih air langsung ya. Ya gantian nih nyekopinnya. Ya. 上道了，终于 Ya, 会 sangat 了。 menyenangkan. Ya, udah mengerti ya sekarang ya. Ya, biar kali-kali ada ketemu kering, kasih air kalau kering ya. Kasih air langsung kering ya. Diaduk, kasih air ini banyak kering, kasih air ya. Kasih banyak dikit airnya biar ya. Ya, 对， jadi, 这样子 ya, 就把下面那些干的都已经 ya, 翻上 akhirnya 来了。 permukaan yang ya ngaduk semen ya. Jadi permukaan yang kering semuanya ikut rata teraduk ya. 越来越专业了。 Ya, semakin profesional ya. Wah, semakin pintar nih. 所以玩篱笆，技术含量不高，只要你愿意去操作。 Ya, ini tidak sulit. Selagi Anda bersedia melakukan pasti bisa. 各位看官有没有看会啊？ Ya, kalau Anda sudah pernah lihat sekali, Anda akan paham caranya ya. Ya, yang kering kasih ya. Ya. 好，这样子再稍微混合一下，差不多 Kasih。sedikit 边上的 lagi 那些干的灰全部 Ya, 给它 bagian-bagian 刨 yang 过来。 kering ya aduk merata, menyatukan, disatukan, oke. Udah hampir oke, semua disatukan. Ya, udah hampir oke nih. Aulah. Ya. 我们有时候玩这个动作，我们是一群人，全部的手都在里面跑， Ya, biasanya kami sekelompok 把我 orang 们手上 semua 的菌都 tangan 混 kami 合到里 masukin 面 ke 去。 dalam ya, biarkan bakteri-bakteri di tangan kami masuk ke dalam ini semua. Oke. 好，现在看一下这个湿度， Oke, 来 semua 跟 ayo, 大 ayo 家展 tangan 示一 Anda, ayo 下， ambil. Ayo, coba testing. 展示到镜头前，看一看这个湿度够不够了。 Ya, kelembapannya pas enggak? Dia ditekan tidak ada 指 air. 缝不能 Ya, 流出 ditekan 水 tidak 来。 air ya. Ya, tidak ada air ya. Ditekan tidak ada air, dilepas masih ya, nyemak ya. Jangan ada air waktu 还 ditekan 挤 ya. 挤出水不？ Ada air. Meo, ya 没有 ditekan tak ada 哈 air ya. 哎， Pastikan. 没 ya. 有就可以。 Kalau tidak udah oke. OK， Ya, oke, udah. 因为太干也不行，太湿也不 Ya, 行。 terlalu kering tidak boleh, terlalu basah juga 好 tidak boleh. ，现在 Ya, 给它 ada. 垒起来， Ya, oke. 哎，给它垒起来，垒 Ya, 成一 ya 个尖 kumpulkan, 的， numpukin. Tolong ambil skop, tumpukin. Tumpuk tinggi. 往中间垒起来。 Ya, ini pakai ini di tengah ya. Tumpuk tinggi. Oke ya.
Ya silakan. Silakan pegang. Tegang, ya pegang. 好，现在给它垒到中间， Enak. Ke tengah 垒成 letak. 一个尖尖的锥形， Mana skop tadi satu? Bikin kerucut 还要往 tinggi. 中间垒，太矮了，还要往中间 Kurang 垒， tinggi, kurang tinggi. Ya, terus. Mana skop tadi skop? 垒的尽量的高。 Yes. Ya, ditinggiin aja. Bantu, skop bantu, ya bantu. Dia naikin ya, kamu bantu. Ya, naikin. Ya, tinggi. Naikin tinggi ya. 对，还要铲高一点。 Tinggi, sampai tinggi ya. Ya, dia naikin tinggi semua. Ya, sebelah sini ya, tinggi. Ya, biar nanti bisa ditutupin. Ya. Ya. Ya, terus. Ya, terus. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Ya. Koma. 好， Oke. 这个动作会了没？ Belum. Ya nanti, bentar. Udah selesai berikutnya. 这个动作学会的请举手。 Yang sudah paham angkat tangan. Ya. 好，有一大半的人会了啊，没会的就让会的人教你。 Yang belum paham tanyakin yang pada orang yang sudah paham ya. Oke. 好，接下来 Berikutnya. 把米糠，这剩余还有半口袋米糠撒在那个土堆上， Tuang dedak menutupi semuanya. 撒均匀。 Merata ya, menutupi 哎， semuanya. 手抓出来撒， Pakai 手 tangan, 抓 pakai 出 tangan, 来 pakai 一把 tangan 一 biar 把 biar 撒， nggak 撒 numpuk. 均匀， Ya, merata 不要 pakai 太 tangan. 厚了， Jaga tangan biar tidak menumpuk banyak. Pakai tangan, jangan buru-buru, pelan-pelan. Pakai tangan, 撒 pakai 的不要 tangan. 太厚。 Jangan terlalu tebal ya. Ya. Jangan terlalu tebal. Ya. 我们为什么 Tipis-tipis 要 saja. 用米糠呢？ Kenapa 就是 kita 因 harus 为 pakai 里 dedak? 面有胚芽。 Karena di dalam itu adalah 可以了 tunas-tunas 用 ya. 完不要， Oke. 哎，可以放一边。 Oke, sudah. 好，大家有没有看到是什么样子？ Ada kelihatan? 如果我们是在泥土上堆这个土著菌， Kalau kita buat starter ini di atas permukaan tanah beras, 我们撒米糠再撒宽一点，延长10公分，撒一圈。 ya kita bisa perlebar dedak ini 10 cm ya. 这里是塑料布，我们就不用撒那么宽 Ya 了。 karena ini adalah plastik jadi kita tidak perlu terlalu lebar. Kalau ini di bawahnya adalah tanah, kita bisa lebarin ya. 我们用米糠是为了 Dedaknya. 吸引更多的微生物。 Kita pakai dedak tujuannya menarik perhatian dari mikroba untuk mendekat ke sini. 好，这个动作会的请举手。 Yang sudah paham angkat tangan. 撒米糠会了吗？ Sudah bisa tahu bagaimana Boleh menebar lah. dedak ya? Sudah ya? Oke. 好，最后一个动作，把 Terakhir. 新鲜草铺上去。 Tutupi permukaannya dengan rumput. 铺新鲜草从下面铺 Dari bawah ke atas, dari bawah. 先铺下面， Dari bawah dulu baru atas ya. 然后再往上铺， Baru 确 menuju 保 ke atas. 下面都能铺上。 Pastikan yang atas itu sudah tertutupi semua nanti. Ya. 草的厚度10公分。 Ketebalannya 10 cm saja ya. 10 cm ya. 好，也给 Jangan 它 terlalu 垒 tebal. 成尖尖的就好了。 Ya sudah tinggi dan kerucut sudah oke ya. Ya kerucut di atas sudah oke. Oke. OK，非常好。 Oke sangat bagus. 土著菌就做好了， Ini sudah selesai starter kita ya. Starter Siap. mikroorganisme lokal. 简不简单？ Gampang tidak? Gampang ya. 是不是都会做了？ Apakah semua sudah bisa? Sudah. 好， Baik. 如果会做土著菌了， Kalau Anda sudah bisa buat starter mikroorganisme ini, 堆肥就会了。 maka Anda sudah bisa buat kompos. Gampang sekali. 堆肥呢，就是把各种易腐材料全部放进去， Ya kalau buat kompos masukin semua sampah dapur Anda ke dalam sebuah tumpukan, 包括动物的堆肥，那种粪肥。 termasuk dengan kotoran hewan. 我们堆好以后，也是要加能量水来给它保持湿度。 Buat kompos juga sama, setelah selesai kita juga kasih air untuk melembabkannya. 用新鲜草主要是为了保温。 Ya kasih ini rumput ini untuk melindungi suhunya agar tidak terlalu panas. 如果没有新鲜草，只有干草， Jika tidak ada rumput yang segar, ada rumput kering aja. 可以
堆好以后，撒一些能量水在上面。 Jadi setelah kalau yang tidak ada rumput basah maka kita basahin dulu tadi dedaknya dia kasih air dulu, setelah kasih dedak kasih air dulu dikit air yang campuran ekoenzim dengan molasses tadi ya, air energi. 避免干草从土里面吸收水分。 Ya kita menghindari agar rumput-rumput kering ini menyerap air dari tanah tersebut. 我们现在堆好大概3到5天， Kita setelah melakukan ini kita biarkan 3 sampai 5 hari. 里面就会有很多白色的菌。 Di dalamnya akan banyak sekali bakteri-bakteri atau jamur-jamur putih di dalamnya. 如果用手去摸，温度会很高。 Jika Anda sentuh dengan tangan dia akan sangat panas. 假如有温度计的话，可以用长长的不锈钢的温度计来测量温度。 Jika punya termometer kompos Anda boleh pasang di sana, tes. 有65度左右， Panasnya sekitar 65 derajat Celcius. 需要打开翻堆， Ya kalau udah 65 derajat Celcius Anda perlu balik. Ya. 把草放到一边， Pinggirkan dulu rumput-rumput ini kita balik. 里面重新翻一遍。 Kita balik ya bagian dalam keluar ya, luar agar masuk ke dalam. 翻完像这样堆好， Setelah selesai tutup lagi dengan rumput-rumput ini. 最后用草盖上。 Ya setelah itu tutup dengan rapat dengan rumput-rumput ini. 10天左右，这一堆就做好了。 Hari ke-10 sudah selesai ya. 这一堆我们在用的时候， Ya saat penggunaannya 把它放到能量水里， kita masukin ke dalam air energi tadi yang ada ekoenzim dan molasses. 做堆肥的时候浇进去。 Saat kita buat kompos kita tuangkan di atas kompos. 1公斤这个土著菌 1 kilogram starter ini 可以扩培5吨堆肥， bisa digunakan untuk 5 ton kompos. 也就是说，这5吨堆肥里面发酵好都有了土著菌在里 Yang 面， artinya 5 ton kompos itu di dalamnya akan memiliki mikroorganisme lokal yang kaya sekali di dalamnya. 让这些古老的微生物为我们工作。 Biarkan mikroorganisme yang sudah berusia beribuan tahun bekerja untuk kita. 好，简不简单？ Mak, 简不简单？ gampang tidak? Jantan ya. 简单哈。 OK 好，好，现在请各位志愿者回到座位，我们 OK 继续后 Kita 面的 kembali 课 ke 程。 tempat duduk ya. Kita lanjutin sesi kita. 好，我们来看一下用酵素种植的很多案例。 Kita 其实 lihat 他们就是按照这些方法来种植的。 Mari kita lihat contoh kasus penggunaan ekoenzim dalam pertanian. Sebenarnya mereka menanam dengan cara kita seperti ini, gampang sekali. 你看，第1个月这还是荒漠的沙土， Bulan pertama ini adalah lahan berpasir ya, yang kondisinya masih sangat gersang. 浇上酵素水，第2个月开始长出蔬菜 Setelah 了。 siram dengan ekoenzim, dia sudah mulai tumbuh sayur-sayuran di bulan kedua. 你看第3个月、4个月是不是可以丰收了？ Bulan ketiga, bulan keempat sudah bisa panen. 好，大家来看一下这个土著菌哈。 Kita lihat sebentar. 哎，看了哈， Haulah haulah ha. 刚才是不是已经看过了？ Kan gua lah tuh. 看了啊，好，来，这个呢就是用酵素稀释1:1000来喷的植物，这个 Jadi 是 ini 桑 dengan 叶。 ekoenzim disemprot cabai ini disemprot dengan ekoenzim 1:1000. 你看，只有1周时间，有没有区别啊？ Dalam 1 minggu saja beda apa tidak? Kita lihat. Ya beda ya. 这个呢是打了药的这个果树和用草来覆盖的果树。 Ya jadi ini perbandingan lahan yang pakai herbisida yang kanan, yang kiri adalah yang tanpa herbisida menggunakan rumput untuk menutupi permukaan tanahnya. 如果你来选择，你要选择第1个还是第2个？ Jadi kalau Anda pilih, Anda mau pilih yang pertama di sana atau yang kedua di kanan ini? Kiri ya. Oh. 所以这个草是不是我们的宝贝啊？ Jadi ya rumput-rumput gini adalah pusaka, adalah barang-barang yang barang-barang kesayangan kita ya.
有没有发现用草覆盖以后，新长的草就没那么高了？ Adakah menemukan kita menutupi permukaan tanah dengan rumput-rumput ini, maka rumput-rumput yang baru akan susah tumbuh ya. 这是我们做的一个试验。 Ini adalah sebuah eksperimen yang kami lakukan. 2个杯子都装着水， 2 gelas kami isi air. 有一个杯子是加了一点酵素， Satu kita ada tambahkan ekoenzim, satu tidak. 泼在地上1分钟就变成这个样子了。 Ya, kita tuang di semen di tanah ini ya, di tanah semen ini, di lantai semen ini. 1 menit kemudian kita lihat hasilnya. 哪一个是加了酵素的？1还是2？ Yang mana yang ada ekoenzim? Kiri apa kanan? 第一个是不是？ Ya, kiri ya. 所以我们只要往地里浇水，就浇酵素水。 Ya, jadi jika kita ingin menyiram tanaman, maka tambahkanlah ekoenzim. 2022年特别明显，我们很多地方都遭受到干旱。 Ya, di tahun 2022 di berbagai wilayah di Tiongkok mengalami kekeringan. 加了酵素的水，我们2-3天喷1次。 Ya, jadi kita dengan air dan tambah ekoenzim 2-3 hari sekali kita semprotkan ke tanaman kita. 没有加酵素的，每天都需要喷水。 Ya, yang tidak tambah enzim kita tiap hari harus semprot air. 而干旱的时候，水资源是非常匮乏的。 Ya, di saat masa kekeringan, ya atau masa kekeringan itu cari air itu sangat susah sekali. 高温天气，人在地里工作也是很辛苦的。 Ya, jadi dalam suhu udara yang sangat panas, orang yang bekerja juga sangat sulit. 加了酵素进去，既省人工又省水。 Ya, kita tambah enzim, kita hemat penyiraman, hemat tenaga kerja, hemat air. 还有像这样的季节， Ya, dalam musim seperti ini, 我们在中国会觉得皮肤非常干， ya kulit kita di Tiongkok, orang Tiongkok sangat kering sekali. 我们的护肤品里面都会加酵素。 Ya, semua kosmetik atau yang kita pakai untuk ya kita oleskan ke kulit kita, semua kita tambah enzim ya. Lotion itu kita tambah enzim semua. 这样就可以跟皮肤保湿了。 Jadi ini melindungi kelembapan kulit kami masing-masing. 这是酵素种植的白菜， Ini adalah sawi putih kita tanam dengan ekoenzim. 区别大不大？ Ya, sampai sekarang ya. Ini kol ya. Ditanam 其实 sampai 这是 sekarang. 同一 Siapa 块 lebih 地。 besar? 你看 yang 第一 ekoenzim 块地就是第2块地的这个位置， Ya, yang di kiri itu letaknya di sini ya. 你看加了 lahan 酵素 yang 是不是 sama. 区别很大？ Jadi ada tambah enzim dengan tidak tambah enzim beda tidak? 好，这个呢是种的西红柿。 Ini nanam tomat. 大家在推广酵素的过程当中，有没有被人家拒绝啊？ Saat kita memperkenalkan ekoenzim sering ditolak apa tidak? 有没有？ Sering? 你去跟人家说的时候，人家相信吗？ Langsung Anda bicara pada orang ekoenzim sebagus ini, sebagus itu, orang bisa percaya? 不相信很正常。 Ya, tidak percaya itu adalah wajar. 这是山西临丘的一个案例。 Ini berada di Qingxiu, Provinsi Shanxi, Tiongkok, sebuah contoh kasus yang nyata. 这个王小芬教授在这里推广酵素龙根4年。 Ya, Dr. Wang Xiaofan memperkenalkan pertanian ekoenzim di sana 4 tahun. 一直跟这个段总讲酵素龙根，他不相信。 Selalu memperkenalkan kepada petani ini untuk menggunakan ekoenzim. Dia tidak percaya. 他一直也是用的有机肥来耕种， Dia terus menggunakan pupuk organik untuk bercocok tanam. 但是呢，就是不相信酵素。 Dan terus tidak percaya pada ekoenzim. 后来在去年6月的时候，就遇上连续10几天下暴雨。 Dan akhirnya tahun lalu, ya bulan 6, ya hujan deras selama puluhan hari. 所有的地都被淹了。 Semua tanahnya banjir, ya tenggelam.
结果旁边的地加了酵素的种植的。 Dan akhirnya ya di sampingnya ada tanah pertanian, lahan pertanian yang menggunakan ekoenzim. 产量比没有用酵素的高。 Ya, hasil panennya lebih besar daripada yang tidak pakai ekoenzim. 去化验茄红素也比没有加酵素的高。 Ya, bawa pergi lab, kandungan likopennya lebih tinggi daripada yang tidak pakai ekoenzim. 那你们说这个老总要不要相信酵素呢？ Jadi sekarang menurut Anda peta ini bisa percaya tidak sama ekoenzim? Percaya ya. 所以世交人一下就会了哈。 Ya, jadi terjadi seperti sebuah peristiwa besar, maka saya sudah paham. 这是一位友善农耕的专家。 Ini adalah orang pakar pertanian, ramah lingkungan, pertanian berbudi. 一辈子都在做农业。 Seumur hidupnya hanya melakukan pertanian. 看一下这个视频哈。 Kita lihat videonya. 在哪里放来？ Kan boleh ah? 没有，再放了。 这个西红柿正式到后期了，你看它的产量有多高？ Kita lihat hasil panen berapa 哎，它 besar 的 ya. 西红柿长得非常好。 Tomatnya tumbuhnya sangat bagus ya. Sangat wangi. Ya, ini relawan kita, langsung makan. Ya, rasanya sangat enak ya. 它的蔬菜连产30万斤。 Ya, jadi semua total daripada 15.000 kilo total dari apa namanya? 平均 150.000 kilo rata-rata penghasilan dari sayur-sayurannya setiap bulannya ya. 它的菜平均1斤的价格都不用1块钱。 Jadi harganya ya 1 kilogram itu tidak sampai 4.500 rupiah modalnya. 所 Tomatnya. 以有机会一定很贵吗？ Jadi organik apakah harus mahal? Tidak ya, tidak tentu dia mahal ya. 其实只要产量起来了，价格是可以下来的。 Ya, jika hasil panen itu bisa semakin bagus, jumlahnya, kuantitasnya semakin meningkat, maka harga bisa turun. 这是左边，第一幅图是他种的茄子， Yang kiri itu adalah terong yang dia tanam ya. 第一季过了，他把它剪掉，然后让它继续长1个月，又可以收第2茬。 Ya, jadi setelah panen dia potong, dia dipotong itu daun-daunnya, kemudian dibiarkan dia akan tumbuh kembali dan akan bisa panen untuk kedua kalinya. 所以他的茄子1年可以收2茬。 Jadi 1 tahun panen dari terongnya bisa 2 kali. 它的西红柿每1公顷会产150吨。 Jadi tomatnya 1 hektar bisa menghasilkan 150 ton tomat. 哎，这是另外一个农场哈，生物多样性。 Jadi ini adalah kebun pertanian yang lain, dia kaya akan jenis-jenis hewan-hewan yang hidup di sana. 它的地里随便用手去一刨，就有很多蚯蚓。 Ya, ekosistemnya banyak sekali hidup di sana. Ya, tanahnya digali pakai tangan saja sudah banyak kelihatan cacing tanahnya. 也有瓢虫、螳螂。 Ada juga kepik dan ada juga belalang. 螳螂是昆虫界的狮子王。 Ya, jadi kalau belalang sembah itu adalah raja dari jenis-jenis serangga. 如果你的地里有螳螂，你就不用担心虫害了。 Jika di tanah Anda ada belalang sembah seperti ini, maka Anda tidak khawatir akan hama-hama yang muncul. 你看，这是它地里长出来很多蘑菇。 Dan di tanah pertaniannya tumbuh banyak sekali jamur-jamur yang bisa dimakan. 有蘑菇的地肥不肥？ Tanah yang ada jamur artinya tanah itu subur apa tidak? 你看它1棵树的下面都可以有1桶的蘑菇。 Kita lihat
tanah di bawah satu pohon aja bisa ada 1 tong. Kalau dipanen bisa dapat 1 tong jamur. 你看，这是它的那个橘子树下面， Ini ya tanah di bawah pohon jeruk. 这些草啊一扒开，里面就是蘑菇。 Rumput-rumput nih kalau dipinggirkan langsung kelihatan jamur-jamurnya. 你看多不多？ Ya, keanekaragamannya sangat banyak sekali. 你看随便跑哪块地都是蘑菇。 Ya, sembarang dilihat banyak sekali, bisa kelihatan banyak sekali jamur-jamur di sana. 再来看，这是它的果树， Ini adalah 生病了。 pohon buahnya sakit. 然后第二幅图，它就是把土著菌，就是我们做的这个土著菌加酵素混合好，给它抹在伤口上。 Akhirnya dia mengambil starter yang kita buat tadi itu, tambah ekoenzim, terus dia tutupi permukaannya bagian yang luka ini. 你看，过了2个月哈，8月份就发现就是有病害的地方已经长出新的组织了。 Setelah 2 bulan kita melihat kembali bagian-bagian pohon yang terluka ini akhirnya sudah mulai sembuh dan mulai ada kulit-kulit pohon menutupi pohon itu. 你觉得这棵树有生命力吗？ Jadi menurut Anda pohon ini ada energi kehidupan apa tidak? Ada ya. 你看，这是他种的这个梨子， Ya ini adalah 4月份的时候被虫吃了。 pirnya dimakan ulat di bulan 4. 如果是用化肥来种植的，被虫吃了会怎么样？ Kalau dia tanam pakai pupuk kimia, kalau dimakan ulat bagaimana? Buahnya akan apa? Langsung busuk ya. 你看到7月份，这棵树它自己这个梨子它自己长好了。 Ya di bulan 7 kita lihat ya, buah pir ini bisa menyembuhkan lukanya sendiri. 它自己有这个自我修复能力。 Ya, buah ini ada energi kehidupan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. 吃这样的水果对我们身体好不好？ Ya, makanan buah-buahan seperti ini kalau kita makan ke dalam tubuh kita, sehat apa tidak? 所以我们吃水果是不是要吃这样的水果？ Jadi mau makan buah harus makan buah-buahan yang seperti ini. 你看这个是爱媛，是一种水果的名字。 Ya ini adalah sebuah ayan itu nama mereknya buah-buahan ini. 这是切开放了10天的样子。 Ini dipotong, dibiarkan 10 hari. 第一个图是酵素种植的， Yang kiri itu pakai ekoenzim. 10天以后它只是干了。 10 hari dia cuma jadi kering saja. 第二幅图是化学种植的， Yang kanan pakai pupuk kimia. 10天以后全部已经发霉烂 10掉了。 hari kemudian semuanya sudah berjamur dan membusuk. 再来看，这是橘子林里面鸟儿在里面安家。 Ya, dan di dalam kebun organik ini banyak sekali burung-burung membangun sarang di sana. 这样的鸟蛋我们要拿出来吃了吗？ Ya, telur-telur burung ini apakah kita makan dah? Tidak ya. 它是不是可以繁殖很多小鸟来吃虫子？ Ya, karena di sini dia akan menghasilkan banyak burung untuk membantu memakan serangga-serangga di sekitarnya. 你看，这是我们的祖辉学长种的藕。 Ya, ini adalah akar dari teratai yang ditanam oleh relawan kita Cuhui di Fujian ya. 它的荷花池里也是有很多鸟儿来安家。 Ya, di lahan lotusnya juga banyak sekali burung-burung datang bertelur di sana. 你看，这个是刘老师种的辣椒， Ini ada cabai ditanam oleh petani Bapak Liu tadi. 已经长成人这么高了。 Tingginya setinggi manusia. 它的辣椒已经长成树了， Ya, cabainya sudah jadi pohon cabai. 多年生。 Ya, jadi setahun bisa banyak kali panennya. 一颗辣椒可以长4年。 Satu pohon cabai bisa bertahan hidup 4 tahun. 你们看长得好不好啊？ Kita lihat bagus apa tidak hasilnya? Bagus ya. 哎，这是他种的四季豆， Ya, ini adalah buncis yang mereka tanam. 有2米多高， Tingginya sekitar 2 meter. 产量非常高。 Hasil panennya sangat bagus. 好，我们来看一下，像这样的田，我们怎么样来酵素呢？ Kalau kita ketemu lahan seperti ini, bagaimana kita menuangkan ekoenzim di sana?
我们把酵素加在入水口的地方， Kita cukup tuangkan di mana sumber air itu masuk ke sana, kita tuang dari sana. 这样子所有流过的地方都变成酵素水了， Dengan demikian seluruh air di sana akan menjadi air yang mengandung enzim. 土地就得到滋养。 Jadi maka tanah kita mendapat nutrisi yang sangat bagus. 这个生菜大家觉得长得好不好？ Jadi Bapak Ibu melihat ini bagus gak sayurnya, tumbuhnya? 是不是特别茂盛啊？ Ya bukankah sangat subur ya, subur ya? 我们在果园里面可以就近做酵素， Ya di kebun buah kita juga bisa langsung bikin ekoenzim di sana. 把这些高大的酵素桶埋一半在地里， Ya kita bisa tanam ya, kita lihat itu tong ekoenzimnya ditanam setengah di dalam tanah. 少了很多搬运。 Ya jadi kita menghemat ruangan ya. 只是要注意一点，我们不能够把酵素用在烈日下暴晒， Dan ingat ekoenzim jangan dijemur di bawah matahari. 需要用秸秆给它盖住。 Jadi mereka tutup, lihat ditutup pakai daun-daunan ya, dahan-dahan daun. 好，再来看，这是西双版纳种的火龙果， Ini dari Sichuan Panah yang dekat dari Vietnam itu mereka menanam buah naga. 先把酵素倒在水池里面， Tuangkan ekoenzim di dalam kolam air. 再用喷灌系统来喷洒。 Mereka menggunakan semprotan ya, air pipa air itu untuk menyemprot buah naga mereka. 大家注意看它的这个比例1:3000， Jadi airnya adalah 1:3000. 酵素一定要稀释来用， Jadi ekoenzim itu digunakan harus diencerkan dengan air. 即使是1:3000这样的比例，我们来看一看结果怎么样， Kita lihat 1:3000 hasilnya seperti apa? 结得好不好啊？ Ya bagus apa tidak buah naganya? Bagus ya. 最重要，我们是来看它的检测结果。 Yang paling penting kita lihat uji lab laboratoriumnya seperti apa. 重金属是在安全范围， Kandungan logam beratnya di dalam kondisi ya Hijau. dalam standarnya memenuhi standar ya, tidak ada cuma 0,2 ya, sedikit sekali. 也就是说，酵素是可以改良土壤里面的重金属的。 Yang artinya ekoenzim itu bisa mengurai logam berat di dalam tanah. 原来里面残留的农药全部都没有检测出来， Ya berbagai jenis pestisida ya BHCT, DDT, vitamin tidak terdeteksi sama sekali. 说明酵素把土壤里的农药都分解了。 Yang artinya ekoenzim mampu mengurai zat-zat yang berbahaya di dalam tanah. 再来看水稻， Kemudian kita lihat padi. 你看这个水稻也是倒在这个水沟里，让它流进水稻 Dan 田。 juga sama dituang di dalam aliran air di sawah ini. 好，我们来看一下，它这个喷施呢是用的1:300的比例， Jadi semprot ini menggunakan 1:300 ya untuk semprot. 提高秧苗期的免疫力。 Jadi untuk meningkatkan imunitas daripada ini bibit-bibit padinya. 有没有看出来，这个喷洒以后，它的这个分裂长得非常好，分裂的枝很多。 Adakah melihat bibit-bibit ini setelah disemprotkan ekoenzim mereka tumbuh sangat banyak ya dahan-dahan barunya. 很明显，是不是比原来的多？ Ya kita bisa melihat juga ya anak-anak bunga-bunganya awalnya tidak banyak disemprot menjadi sangat banyak ya. 你看这个化肥种植和酵素种植的差异， Yang satu itu 是不是很 pupuk dan 明显？ pestisida kimia, satu itu ekoenzim, beda jauh sekali ya. 你看最后长出来，这个酵素水稻就显得很密集。 Ya jadi yang ekoenzim kelihatannya sangat rapat ya biji-biji padinya. 同一块地，仅仅是酵素的差异那么大。 Lahan yang sama, pakai ekoenzim dengan tidak pakai ekoenzim bedanya jauh sekali. 我们来看检测结果， Kita lihat hasil penelitiannya 也是没有检测出农药。 dan tidak ditemukan pupuk kimia dan pestisida sama sekali. 看一下这个案例， Kita lihat contoh kasusnya ini. 左手和右手是不是右手的这个分裂的特别多？ Ya, kiri dan kanan, kita lihat yang kanan banyak sekali biji-bijinya ya, biji-biji padinya.
所以用酵素来种植，产量会高。 Jadi kita tanam dengan ekoenzim, hasil panennya akan banyak. 这个是今年我们在浙江衢州种的水稻田， Ini adalah sebuah lahan padi kita di Quzhou, 这 Tiongkok. 是今年的山改地，全部是新的土。 Ya, semuanya itu tanah kita adalah tanah pertama kali untuk ditanam padi. 我们的地全部没有用农药化肥， Tanah kita semua tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida. 所以很多鸟儿过来在田里， Jadi banyak sekali burung-burung datang bertelur di lahan pertanian kita. 一开始来替我们干活的大姐还把这些蛋都拿走了。 Ya, jadi ada beberapa petani malah mengambil telur-telurnya di sana ya. 后来让他们还回来，你看鸟儿孵出来了。 Dan akhirnya kita minta mereka balikin ya. Dan mereka akhirnya balikin dan burung-burung ini mulai muncul di sana. 你看鸟儿多不多啊？ Ya, kita banyak tidak burungnya? Banyak ya. 这些都是自己飞来的鸟儿。 Ya, ini adalah burung-burung yang datang berterbangan sendiri di sana. 你看，这就是明道学长，他还去了我们的地里的。 Ya, ini adalah saya sendiri saat itu tanggal 5 mengunjungi 5 Januari ini mengunjungi lahan pertanian ini. Ya, jadi mana? Oh, cek. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya, kita mengunjungi lahan pertanian ini di Quzhou Kutoto ya. Jadi saya langsung ke sana ya, survei lapangan seperti apa. Jadi ya kita bisa lihat ya, bukanlah sebuah lahan yang subur. Kita lihat tanahnya seperti apa? Ya, gersang ya. Ya. Mungkin tanah kita di Palembang lebih subur dari punya dia ya. Tapi bisa ditanam, ini sudah panen. Karena Tiongkok cuma tanam padi itu 1 tahun sekali. Di musim semi, musim panas, musim gugur panen. Dan hasil panennya sangat bagus sekali ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, bisa lihat, nah ini. Ya. Ya, jadi mereka ini apa namanya? Kita lihat mereka cabut ya, ini yang pakai ekoenzim harus 2 tangan cabutnya. Ya, baru bisa ya. Ini pakai ekoenzim ya. Oke, tidak pakai pupuk kimia dan pestisida. Kita lihat satu lagi. Ya. Cepen kemah. Ini yang sekarang yang tidak pakai ekoenzim, kita lihat. Nah, gampang ya. Ya. Nah, lihat akarnya. Nah, kita lihat, ambil lagi satu ya, gampang sekali. Tidak pakai ekoenzim. Akarnya bedanya seperti apa? Udah jelas ya? Oke, next. Ya, kita lihat. Ini. Jadi play saja, harusnya play saja. Ya, kita lihat. Jadi tanah-tanah seperti ini pun bisa nanam wortel ya. Keras-keras tanahnya juga ada wortel, lihat. Besar wortelnya? Ya, ini pakai ekoenzim semua. Ya, pakai ekoenzim yang kompos ya. Ya, kita kira tanah kita gersang-gersang tidak bisa, kita lihat mereka bisa. Ya, ya banyak ya. Oke. Ya, terus sayurnya kita lihat. Ya, tanahnya seperti ini, ya bisa. Ya, jadi kira-kira di Palembang bisa tidak? Bisa ya, pasti bisa ya. Ya, kadang-kadang kita petani Indonesia mengatakan tidak bisa, ternyata seperti ini saja bisa ya. Ya, oke,来。大家看哈，你看第一幅图就是我们旁边的地，他们用化肥来种植的，结果就倒伏了，遭受病虫害。 Ini tanah pertama yang di kiri dia menggunakan pupuk kimia, sekali badai datang tumbang semua. 你看第2幅图就是我们的地，大家觉得生命力怎么样呢？ Yang kanan ini ya tanah kita di Kutoto, tempat tahan tadi, energi kehidupannya kuat apa tidak? Kuat ya. 好，我们来再看一下，这是西双版纳的地， Ini tanah di Suswang Panah ya. 是不是长得很好？ Tumbuhnya sangat bagus ya. 这个呢是东北的地， Ini tanah di bagian timur laut. 你看它们的这个生物多样性也是相当丰 Ya, 富的。 keanekaragaman ekosistemnya sangat banyak sekali. 你看各种动物都在地里安家。 Seluruh hewannya semua ada di sana.
好，再来看在城市里面阳台种植怎么 Ya, 样做 kalau 堆 di 肥。 kota bagaimana kita menanam ekoenzim di teras atau balkon rumah kita? 把这个矿泉水的底给它去掉， Ya, kita potong bagian bawah dari botol aqua atau botol mineral ini, 埋一半在土里面。 tanamkan setengah ke dalam tanah. 每一次的果菜皮、剩菜剩饭给它搞碎了， Ya, 放进 setiap 去。 kali ada sisa makanan, kulit buah sayur atau sisa nasi, kita boleh hancurin, masukin ke dalam. 每次加材料的时候喷点酵素原液， Setiap kita masuki bahan-bahan itu ke dalam, semprotkan sedikit ekoenzim murni ya. 再盖紧盖子。 Kemudian tutup rapat. 您觉得有气味吗？ Dan menurut Anda bisa bau apa tidak? Tidak ya. 有苍蝇吗？ Ada lalat? 1个月以后就发酵好了。 Ya, 1 bulan saja sudah jadi ya. 所以在城里、在家里也是可以来，用酵素来堆肥的。 Jadi di rumah juga bisa bikin kompos sendiri ya dengan ekoenzim. 好，这是我们屋顶的花园 Ini adalah kebun bunga di atas balkon kita. 种的这个菜，你们觉得长得好不好 Kita juga 来？ tanam sayur-sayuran. Bagus tidak tumbuhnya? 你看接的这个冬瓜大不大？ Ya, ini kita lihat buah-buah ya, labunya besar apa tidak? Besar ya. 你看苦瓜接的多不多？ Ya, parenya banyak tidak? Banyak ya. 你看这个接的黄瓜长得好不好？ Ya, ini timunnya banyak sekali ya. Bagus tidak? 这都是在城里很少的屋顶的一点点地种出来的。 Ini semua ditanam di balkon rumah, lahan yang sangat kecil. 你看，这都是很浅的地哦，就长出来 Ini 了。 tanah yang sangat rendah ya, sangat dangkal. Semuanya juga semua tumbuh dengan baik. Ya, dangkal sekali tanahnya kita lihat. 有没有意愿把家里的土也改良一下呢？ Ya, adakah bersedia? Adakah keinginan untuk memperbaiki kualitas tanah di rumah kita? Ada tidak? 你看，在这种花盆里可以看到这个土松软，根就长得很好。 Ya, jadi kita bisa melihat di dalam pot ini, kalau tanahnya gembur maka semuanya tumbuh dengan baik. Ya. Sisi. Ya, oke. Ya, ini pertanian kita di Bali ya. Ya, jadi yang ini kiri menggunakan kimia. Contohnya ini yang menggunakan ekoenzim, tumbuh subur sekali. Karena ini waktu itu mengalami kekeringan beberapa saat, tapi penyakit entah masih bagus-bagus saja ya. Jadi ini pakai kimia ya. Ini yang ekoenzim. Ini berasnya kita sudah panen. Para relawan sudah mencoba, rasanya enak. Tapi Bapak Ibu percaya apa tidak? Enak, tidak enak. Ya, jangan percaya kalau belum makan ya. Ya, boleh tanya relawan kita, mungkin di Palembang ada stoknya, boleh minta dikit ya. Bilang tidak percaya kalau belum makan ya. Berasnya sangat wangi sekali ya. Nah, ini juga Ibu Yuli yang paling awal menggunakan ekoenzim untuk pertaniannya. Jadi sekarang sudah 5 kali panen. Kalau yang kami ini mentik susu ini 2 kali panen. Kalau Ibu Yuli sudah 5 kali ya. Nah, jadi ini semprotkan ekoenzim ya. Ya, jadi kita lihat. Ya, ini di Bali ya. Ini buktinya juga akarnya ini yang pakai. Ini yang organik ya. Pakai ekoenzim. Ya, ini organik ya. Oke. Jadi kalau nanam organik selain ya akar-akar tanaman ini bagus, tumbuh dengan baik tanamannya. Ini hewan-hewan yang dulu hidup di sana juga kembali. Kalau kita pakai pupuk semua mati semua. Tapi kalau kita sudah kembali menggunakan ekoenzim, tidak lagi pakai pupuk kimia dan pestisida, hewan ini kembali lagi. Seperti ada belut dan hewan-hewan kecil-kecil lainnya. Nah, kita bisa lihat perbandingannya itu ya. Nah, beda berapa? Jauh ya? Jauh ya. Nah, ini yang pakai pupuk kimia ya, itu organik ya. Nah. Hari ini adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ya. Saya ingin menunjukkan satu contoh bagaimana merawat lingkungan dengan sangat sederhana, yaitu dengan bertanam Organik padi ya. organik. Dengan
melakukan dengan membuat pertanian organik. Di samping hasil pertaniannya yang bagus dan sehat, kita bisa melihat kembali habitat yang hidup dalam tanah dan air, binatang dan serangga. Ini coba lihat, ada belut, kakul, ada kubang, terus ada klipas, ada apa lagi tuh? Ada ikan-ikan kecil yang sebelumnya sudah sangat susah kita temukan karena sudah dimusnahkan oleh penggunaan kimia yang berlebih. Mari bertani organik. Ini contoh pertanian organik kelompok petani Kedesan Mandiri, Subak Kedesan Kaje, Tegalalang. Oke, jadi di Bali sudah banyak sekali yang menggunakan ekoenzim untuk menanam organik. Ya, salah satunya kita yang ini, mungkin Bapak Ibu ada kenal ya. Ya, siapa ini? Ya, ini adalah Gus Teja ya. Ya, kalau dengar musik ini tidak asing, adalah inilah artis yang memainkan seruling ini. Beliau juga menanam padinya dengan ekoenzim di sana. Ya. Dan beliau juga sudah sempat panen 1 kali, mengajak kita makan. Swastiastu Semeton. Ya. Selamat datang di sawah saya di sini di belakang ini. Dan udaranya sejuk sekali di sini, asik. Airnya juga jernih, mengalir. Saya sedang melakukan penyemprotan untuk sawah saya di sini dengan pestisida alami, di mana saya memakai ekoenzim yang dicampur dengan asap cair batok kelapa. Jadi semua ini organik alami, tanpa bahan kimia sama sekali. Ekoenzim itu seperti yang kita ketahui adalah fermentasi dari sisa buah yang dicampur gula merah dan air yang disimpan selama 3 bulan. Dan asap cair ini adalah hasil dari pengolahan batok kelapa yang menghasilkan asap cair. Kita akan campurkan ya, sepertiga aja dari botol aqua yang saya pegang ini. Ini ya, kita taruh di sini penyemprotannya. Lalu kita tambahkan ekoenzim. Ini tidak bau sama sekali. Malahan saya sangat suka sekali ini karena harum kayak madu. Jadi tidak ada bau jelek sama sekali. Jangan khawatir. Ini adalah cairan sakti kita, ekoenzim. Kita campur di sini. Ya, kemudian tambahkan air sampai full. Nah, ini saya bersama kawan kita hari ini. Balik bagus. Balik tersenyum dari sana. Ya, ada orang yang nonton. Nah, sambil melihat, ayo sambil lihat. Ini sawah saya. Dia sudah berumur sekitar, padinya sudah berumur sekitar 1,5 bulan. 1 bulan lebih, Dik. Ya, 1 bulan lebih, Dik. Kemarin waktu tanggal 6 Februari saya sempat buat foto di sini, padinya masih kecil. Sekarang udah tanggal berapa nih? Ya, jadi selain di Bali tempat lain juga ada. Berbagai upaya terus dilakukan oleh relawan suci untuk mendukung kegiatan pelestarian lingkungan. Salah satunya ialah melalui dukungan untuk pertanian ramah lingkungan. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan lingkungan yang lestari. Ya, ini di Tangerang ya. Bersumbangsi dapat dilakukan kepada siapa saja dengan berbagai cara. Kali ini, relawan Seci Tangerang hadir memberikan edukasi kepada kelompok tani Sukamaju yang berada di kawasan Simpak, Jagabaya, Bogor, dalam upaya memberikan solusi untuk menghasilkan hasil panen yang baik melalui pemanfaatan ekoenzim yang dapat digunakan sebagai pupuk dengan bahan alami. Ya, tadi kan ada beberapa penyuluhan yang dari Dinas Pertanian di Jagabita ini kan tadi kan sudah menimbang juga ya
Bahkan tadi dijelasin untuk yang padi hitam dengan varietas ini kan biasanya kan agak terbatas varietasnya ya. Jadi ini sudah cukup kategori sangat lumayan. Ini kalau 1 hektar tadi dihitung-hitung tuh biasanya kan sekitar 3 ton, tapi ini sudah bisa 4 ton gitu loh. Ekoenzim yang sebelumnya hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga, kali ini telah dilakukan uji coba kepada kelompok tani lokal sebagai pupuk ramah lingkungan, yang diharapkan dapat menambah hasil panen para petani setempat agar lebih maksimal. Kalau saya lihat setelah diaplikasikan di tanaman padi, terutama yang kami praktekkan dengan Bapak Ketua Kelompok Tani yaitu Pak Wiwi, ini ada peningkatan dari hasil ubinan atau hasil panen. Tadi saya lihat ada yang untuk perbandingan Pak ya, untuk perbandingan yang tidak pakai ekoenzim dengan yang pakai, justru yang tadi ada nilai-nilai atau setelah ditimbang ya, yang pakai ekoenzim adalah lebih tinggi, yaitu kisaran 7, lebih, dan yang tidak pakai 6,8. Jadi ada perbedaan. Selain itu, penggunaan ekoenzim. Ya, selain itu di NTT juga banyak sekali ya laporan dari teman-teman kita aplikasi ekoenzim di sana ya. Nah, di tanaman padi, tanaman tomat, ya, sayur, cabai ya, melon, pepaya ya. Nah, jadi sangat banyak sekali. 好，那今天讲了那么多，对环保酵素在农业上的运用有没有一点概念了？ Ya, setelah kita bicara panjang lebar, hari ini apakah sudah ada bayangan bagaimana penerapan ekoenzim pada pertanian? Apakah sudah bisa? Sudah ya? 环保酵素可以改良土壤， Ekoenzim dapat memperbaiki kualitas tanah, 增强农作物的生命力， meningkatkan energi kehidupan dari tanaman kita. 免疫力增强， Ya, imunitasnya juga meningkat, 病虫害减少， mengurangi hama 提 dan 升 penyakit, 农夫的经济效 dan 益。 meningkatkan keuntungan dan finansial dari petani. 我们用的时候呢，都是按照1:1000来稀释。 Penggunaan kita biasanya 1:1000. 不同的植物对酵素的耐受性不一样。 Ya, ketahanan setiap tanaman itu berbeda-beda ya. Kadang-kadang dia tidak kuat disemprot ekoenzim ya. 1:1000来使用是最安全的 Jadi。1:1000 itu paling aman. 如果喷了几天，你看到植物长得很好， Kalau Anda semprot beberapa hari melihat tanaman ini tumbuh dengan baik, 你可以逐步调整成1:800、1:600。 Anda bisa semprot menjadi 1:800, 1:500 boleh. 一开始最好还是用1:1000， Pertama kali semprot paling bagus 1:1000. 这样最安全。 Ini adalah takaran yang paling aman. 好，我们究竟要吃什么样的食物？ Jadi kita sebenarnya harus makan makanan yang seperti apa? 我们要吃吸收天地精华的食物。 Kita harus makan makanan yang mengandung elemen murni dari langit dan bumi. 现在很多人开始种水培的， Ya, sekarang banyak sekali orang menanam tanaman itu dengan air saja, tidak pakai tanah. 在水里面加上一些营养素， Menambah nutrisi di dalam air saja, tapi tak ada tanah. 你们觉得可以吗？ Menurut Anda bagus apa tidak bagus? Bagus tidak cara nanam seperti itu? Bagus apa tidak bagus? Tidak. 我们要吃吸收了天地精华的食物，对不对？ Ya, kita harus makan makanan itu mengandung elemen-elemen yang paling bagus dari langit dan bumi. 作为消费者，我们也一定要了解作物生长的过程。 Sebagai konsumen juga harus memahami bagaimana tanaman yang kita beli itu bagaimana dia bertumbuh kembang. 作为农夫来讲，种好的食物是他们的社会责任。 Jadi kalau sebagai seorang petani menghasilkan tanaman, hasil panen yang bagus adalah tanggung jawab mereka, adalah pelayanan mereka kepada masyarakat. 作为消费者，对友善农耕要不要支持呢？ Ya, sebagai konsumen apakah perlu kita mendukung petani atau pertanian yang berbudi atau pertanian ramah lingkungan, perlu didukung apa tidak perlu? Perlu ya.
我们其实每个人手里都有一张选票。 Ya sebenarnya kita ada pilihan di tangan kita masing-masing. Ada satu suara di tangan kita untuk memilih, bukan pemilu ya. 你手里的钞票就是选票。 Ya uang di tangan Anda adalah suara Anda untuk memilih makanan Anda. 你今天选择吃友善农耕种出来的食物， Anda memilih makanan dari pertanian organik ramah lingkungan, 你和你的家人就可以获得健康。 maka keluarga Anda akan mendapatkan kesehatan. 你就让农夫有了收入，可以继续进行再生产。 Dan Anda membantu petani mendapatkan pendapatan sehingga dia bisa terus bercocok tanam. 而农夫就更有积极性来改良土壤， Dan para petani menjadi semangat untuk memperbaiki kualitas tanah. 让我们的子孙后代都有好的土地可以耕种。 Ya, membuat anak cucu kita juga memiliki tanah yang bagus dan subur untuk terus bercocok tanam. 所以，作为吃的消费者的社会责任， Jadi sebagai konsumen kita mempunyai tanggung jawab sosial juga. 消费者的选择是推动健康农业改革的动 Konsumen 力。 adalah kekuatan pendorong di balik reformasi pertanian yang sehat. 所以，我们要支持友善农耕。 Jadi kita harus mendukung pertanian ramah lingkungan, pertanian berbudi, pertanian organik. 用好我们手里的每一张选票， Ya, gunakan uang Anda, pilihan Anda sebaik-baiknya. 让我们的子孙后代都有良好的土地可以耕种。 Ya, biarkan anak cucu kita di masa depan juga memiliki tanah yang subur untuk bercocok tanam. 今天我的分享就到这里，谢谢大 Hari 家， ini sharing saya sampai di sini. Terima kasih semua. 感谢大家的聆听。 Terima kasih atas kesiapan Anda hadir di hari ini.